So, yun guys, ay nandito pala yung mga kapatid ko, no? At ipaprank ko sila na fake Pepsi. Toyo pala lalagay natin. So, tara, umpisan natin. Dali lang. Train. Dali. Sige, way pa. Way daya ah. Dali lang. 10 seconds. Para pelmonta ka cellphone. Sige na. Dali lang. Sige na. Sige. 1, 2, 3, go! Ako na. Atuloy mo. Ako na. Imna doy, sige. Namit na. Pipse. Hindi kaway. Inom ka, hindi. Sayang. Oh. Nga, pwede mo pa imugmog. Sige, wala. Inom wala. Ano pel na prank ka? Ren, ano pel na prank? Pag maubos mo na sa 10 seconds, pero punta ka cellphone. Dito, tindog. Isa ganyan, naubos na rin. Oh, sige. Imna!